वफाकी हुकूमत के अहम इत्तेहादी सरदार अख्तर मैंगल को मनाने के लिए हुकूमत भी सरगर्म है और अपोजिशन की जमातें भी कोशिश कर रही हैं कि अख्तर मैंगल को साथ मिला लिया जाए। इसलिए मुलाकातों में तेज़ी आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अख्तर मैंगल से मुलाकात की। इससे पहले हुकूमती वफ़द जिसमें परवेज़ खट्टक और असद उमर शामिल थे, उन्होंने भी सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात की। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही राब्ते कर रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि वो इत्तेहादियों को मना ले। सरदार अख्तर मैंगल की हुकूमत से अलहदगी के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी उनसे रब्ता किया। दूसरी तरफ खदशा है और इस बात का है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की भी हुकूमत से अलग होने के बाद दीगर इत्तेहादी भी हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे या कम अज़ कम बारगेन करेंगे। MKM और PML काफ ने यह ज़रूर वाज़ेह कर दिया कि वो हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, मगर क्या बारगेनिंग पोजीशन बढ़ेगी? अख्तर मैंगल साहब क्या मान जाएंगे? हमने शिबली फराज साहब, आप पहले बताइएगा किस हद तक आपको लगता है कि आप मनाने में कामयाब हो जाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि वो अब नहीं मानेंगे। देखें, ये जो कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें ज़ाहिर है कि इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं और इसमें ब्रिंक्समैनशिप भी होती है और इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। पॉलिटिक्स एक इसी का नाम है और हमारी अभी भी ये उम्मीद है, हमारी कोशिशें जारी हैं। हम ये समझते हैं कि जो बलूचिस्तान के अवाम हैं उनको उनकी इंटरेस्ट का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। उनके जो डिमांड्स हैं, कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए, कुछ में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो जाहिर है कि उनको भी पता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कि कोई भी उनका जो एक डिमांड है कि वो ओवरनाइट तो शुरू नहीं हो सकता। अगर वो कह रहे हैं कि जी डैम्स बनाने हैं तो ठीक है, शुरू होना चाहिए, लेकिन हमारी जो सिचुएशन है उसमें हम उनको इंशाल्लाह इस बात पे राजी करेंगे कि हमारी इंटेंशन भी है और हम उनको उनकी जो डिमांड्स है वो कोई जाती तो नहीं है ना, ज़ाहिर ज़ाती नहीं है, मगर जो डिमांड्स उनकी हैं वो उसका आपने मुआहिदा ही किया था जिस पर आपने अमल दरामद नहीं किया। वो कहते हैं मिसिंग पर्सनस की लिस्ट बड़ी हो गई है, फहरिस्त जो मिसिंग है उनमें इजाफा हो गया, जो रिकवर हुए उसमें वो इतने नहीं हुए जितने और ज़्यादा मिसिंग हो गए। तो बतौर सियासी जमात उनका कहना है कि आप कर नहीं सकते, तो आप कर नहीं पाएंगे तो उनको नई गारंटी क्या देंगे, कैसे मनाएंगे? लेकिन कुछ तो हम कर पाएंगे ना जी। मतलब है कि जाहिर है कि जो पूरी ख्वाहिशें तो कभी तकमील ना उनकी हो सकती है और ना होती हैं। अब हमारी पूरी कोशिश है, अगर उनको ये मालूम है कि कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते तो जाहिर है कि फिर हमसे उसका डिमांड करना भी मेरा ख्याल है थोड़ा गैर मुनासिब होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये नेगोशिएशंस आर ऑन और इंशाल्लाह ये एमिकेबली ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब सीनियर साहब तज़किया सुहेल वराई साहब भी मौजूद हैं। वराई साहब, आप सूरत हाल देख रहे हैं और मैं एक तो आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया है। आपने कोरोना आपको हुआ, आपने वो जंग लड़ी, आप सेहतियाब हुए, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो। साथ में मुझे ये बताइएगा कि आपको लग रहा है हुकूमत को कोई ख़तरा है या बड़ा सेफ़ है हुकूमत? क्योंकि मैंगल साहब के नाराज़ होने से, अलग होने से हुकूमत ख़तरे में नहीं आती है, मगर ज़ाहिर एक लेवरेज बढ़ जाता है दूसरे इत्तेहादियों का। मगर दूसरे इत्तेहादी, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने आपके इंटरव्यू में कहा कि वो हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, MKM का भी कोई इरादा नहीं है, तो हुकूमत सेफ़ है? देखिए, हमारे यहाँ इसको कहा जाए या ना कहा जाए, सिर्फ जो है सियासी जमातें या इत्तेहादी फ़ैसला नहीं करते। यहाँ हमारी रियासत में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि ये हुकूमत चलनी है या नहीं चलनी। आप सेनेट का पिछली दफ़ा का वो सारा मामला याद करें कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो अपोजिशन थी उसके पास मेजॉरिटी थी, लेकिन वो नहीं कर सके। इसलिए अब भी जो भी कोई तब्दीली होगी, सबसे पहले तो देखना ये होगा कि हमारे जो रियासती अदारे हैं क्या वो तब्दीली चाहते हैं या नहीं चाहते। ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल ये है कि लोग तो टूटने को तैयार बैठे हैं। काफ लीग के अपने मसाइल हैं, BNP के अपने मसाइल हैं, JWP के अपने मसाइल हैं, फिर तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे ग्रुपिंग है। तो लेकिन सवाल ये है कि ये कोई भी इतना हमारे यहाँ सारे बड़े अक्लमंद हो गए, कोई भी नाराज़ भी उस वक़्त तक नहीं होता जब तक उनको ये नहीं पता चला था कि इनकी हुकूमत जाने वाली है। नाराज़ भी उस वक्त होने शुरू होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि कुछ इनके मामलात ख़राब हैं रियासती अदारों से, फिर आहिस्ता आहिस्ता नाराज़ होने शुरू होंगे। और जहाँ तक मैंगल साहब का है, ज़ाहिर है उन्होंने बलूचिस्तान से तल्लुक़ है, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। और दूसरा यह है कि अब मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी मैंगल साहब से वो रवैया नहीं रखती जो पहले रखती थी। कुछ मामलात जो हैं वो बेहतर हुए हैं और बलूचिस्तान के हवाले से शायद कुछ सोच भी तब्दील हो रही है।
تو ویسے بھی جو آپ نے جملہ کہا کہ اتحادی بھی اس وقت ساتھ چھوڑتے ہیں جب ان کو نظر آتا ہے کہ حکومت خطرے میں ہے، تو پرویز الہی صاحب نے تو آپ کے انٹرویو میں کہا کہ وہ بالکل نہیں ساتھ چھوڑیں گے اس حکومت کا، MKM کی طرف سے بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے، تو پھر انہیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت جانے والی نہیں ہے، تو وہ کسی دھمکانے کی یا بارگین کی بھی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے بجٹ سے پہلے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ متحدہ بھی اور چودھری صاحبان بھی بہت تجربہ کار کھلاڑی ہیں سیاست کے، اور یہ ہر وقت اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ سیاست کدھر جا رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ دیکھیں گے کہ ریاستی ادارے جب تک مطمئن ہیں یہ بھی ساتھ رہیں گے، جب انہیں لگے گا کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ اب مطمئن نہیں رہے اور پرفارمنس جو ہے عمران خان نہیں دکھا سکے، کوئی ان کے درمیان اختلاف آنا شروع ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اشارہ ہوگا اور پنجاب کے اندر تبدیلی اور دوسری جگہوں پہ تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن کاش ایسا نہ ہو، نہ ادارے اور حکومت آپس میں اختلاف رائے ہو، نہ یہ اشارے ہوں، نہ حکومتیں بدلیں۔ لیکن دوسری طرف حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی کچھ پرفارم کرے۔ معیشت ہے، جس دن سے آئی ہے حکومت، بہانے تو موجود ہیں لیکن معیشت ٹھیک نہیں ہوئی، ہر چیز نیچے جا رہی ہے۔ تو جب کبھی بھی کوئی حساب کرے گا، کوئی ادارہ، عوام، کوئی پارلیمنٹ، تو وہ دیکھے گا تو صحیح نا کہ آپ نے 2 سال میں جہاں سے حکومت شروع ہوئی تھی آپ کہاں لے آئے ہیں، تو اس وقت پھر حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو بڑے صاحب، یعنی کہ اس وقت جو حکومت کی کارکردگی ہے، ظاہر کرونا سے پہلے بھی کارکردگی پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے تھے، معیشت نیچے جا رہی تھی، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ایز آف ناؤ بھی حکومت کے پاس ٹائم ہے کہ نہ اتحادیوں سے خطرہ ہے، نہ کوئی اور خطرہ ہے، نہ اپوزیشن سے پارلیمنٹ میں خطرہ ہے، کہ اب بھی اگر اپنی کارکردگی پر فوکس کر لیں تو چیزیں بہتر کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے شاہ زیب صاحب، ظاہر ہے پریڈکشن کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے واقعات نئے آ جاتے ہیں، نئی حالات آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 6 مہینے ہیں، جو کہ آپ یوں سمجھیں کہ جولائی سے شروع ہو کے دسمبر تک ہیں، یہ بڑا ایک ان کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ سروائیول کا زمانہ ہے۔ اور خان صاحب نے خود بھی، مجھے پتہ چلا ہے، کابینہ میں یہ کہا ہے کہ بھئی یہ 6 مہینے ہی ہیں، پھر جو یوں سمجھے کہ جو بھاری سائیڈ ہے وہ دوسری ہو جائے گی اپوزیشن۔ تو اس 6 مہینے کے اندر اگر یہ اپنی کو پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں پہلے 2-3 مہینوں میں تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ یوں سمجھے کہ آلٹرنیٹو کی تلاش شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو نہیں ہونا کہ ہمیشہ عمران خان نہیں رہنا ہے، کسی نہ کسی متبادل نے تو آنا ہے، چاہے وہ سیاسی متبادل ہوگا، کوئی ان کا پارٹی کا متبادل ہوگا۔ یہ تو کوئی بھی ریاست یہ تو نہیں کر سکتی کہ کسی کے بارے میں سوچے ہی نہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اگر وہ اپنے ادارے کے متبادل سوچتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کے متبادل نہ سوچتے ہوں؟ تو یہ تو ضرور سوچا جائے گا، اور یہی وہ 6 مہینے ہیں جن میں متبادل بھی سوچا جانا ہے، ان کی پرفارمنس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اور انہوں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ بہت شکریہ افضل بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فی الوقت حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ اتحادیوں سے نہ کوئی اور، حکومت اپنی کارکردگی پر فوکس کر سکتی ہے، اسے بہتر کر سکتی ہے۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں اور آپ خبروں پہ بات کریں گے۔